नमस्कार मिक्स आइटेमे आपनादेर सकलके स्वागत। आपनारा सकले जानेन बीरभूमेर एक बड़ नेता टीएमसिर অনুব্রত मंडल तिनि तिहाड़ जेले छिलेन। आमरा सकले जानी तार जामिने मुक्ति हयेछे। बीरभूमेर बाघ অনুব্রত मंडल ओरफे केष्ट जाके आमरा सकले गरु चोर हिसेबे जानी बा चिनी। बीरभूमेर केष्ट मंडल तिनि तो जेल थेके छाड़ा पेलेन। तिनि गरु चोर कांडे तिनि तिहाड़ जेले बछर देड़ेक काटालेन। छाड़ा पाওয়ার पर चोरेर रानी चोरेदेर जे रानी से रानी तड़िघड़ि केष्ट मंडलेर संगे देखा करार जन्य छुटलेन बीरभूमे। उपाय नेই, छुटते तो हবেই। तिनि तो गरु चोर और आरेकजन जे जाच्छेन तड़िघड़ि करे तिनि तो चोरेदेर रानी। एबार एकटा जिनिस सब समय माथाय राखा उचित, चोरेदेर उपरे बड़ चोर थाके और बड़ चोर ना थाकले छोटो चोर आसे ना, और छोटो चोर ना थाकले बड़ चोर जन्माय ना। केष्ट मंडल छाड़ा पेয়েছে, चोरेर रानीके तो जेतेই হবে, उपाय नेই। कारण यदि ना जाए एकटु एकटु पीड़ित तो करतेই হবে। এই पीड़ितटुकु यदि ना करे तो দেখা গেল গরু চোর যদি মুখ ফসকে মিডিয়ার সামনে কিছু বলে দেয় তার তো অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। কারণ বড় নেতা হতে গেলে 10টা নেতা মিলেই সিদ্ধান্ত নেয় যে বড় নেতা করার। আবার বড় নেতা চায় যে আমার কাছে 10টা নেতা না থাকলে আমার বড়র কোনো সম্মান বা মর্যাদা বা আমার চেয়ার থাকবে না। चोर चोर के लागबेई, एकटू आगे जेटा बोललाम दुजनके समान भावे लागबेई। आमि एकटू परिष्कार करे बोले दिई जेटा बुझते सुविधा होबे। एकटी बड़ छाद निर्भर करे बेश कयेकटी पिलारेर ओपर। এই पिलारगुली यदि ना थाके ताहले किन्तु छाद टिकबे ना, सेटी अनायासे पड़े जाबे। तो ठीक एटाও 10টা चोर यदि संग ना देय चोरेर रानी के, चोरेर रानी और चोरेर रानी थाकबे ना, सेटा शेष हो जाबे। एटा भालोभाबे बुझते पेरेई तिनि तड़िघड़ि छुटेछिलेन बीरभूमे गरु चोरेर संगे साक्षात् करार जन्य। एकटा जिनिस भाबते अबाक लागे जे आमादेर देशेर एत बड़ क्षति करछे, आमादेर राज्येर एत बड़ क्षति करछे बड़ बड़ चोर डाकात क्रिमिनाल, तारा मुक्ति पेये जाच्छे, तारा जेल थेके छाड़ा पेये जाच्छे। अबाकई लागे। किन्तु आमादेर देशेर शासन व्यवस्था एकदम रसातले चले गेछे, आईन व्यवस्था रसातले चले गेछे। ना होले जेभाবে नृशंसभाবে धর্ষণ করে খুন করা হলো যে অভয়াকে, সে অভয়ার কিন্তু কোনো রকম বিচার হলো না। অথচ বড় বড় খুনি মাফিয়া জেল খাটা আসামিদের অনায়াসে তারা মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। সত্যি আমাদের শাসন ব্যবস্থা বিচার ব্যবস্থা একদমই রসাতলে চলে গেছে। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করুন আর পাশে থাকুন মিক্স আইটেম চ্যানেলে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভারত মাতা কি জয়।